अदद 21वां बाब। पीतल का सांप। और किनानी बादशाह एराद ने, जो नजबा में रहता था, सुना कि बनी इसराइल अतारीम की राह से आ रहे हैं, तो उनसे लड़ाई की और उनमें से कई एक को असीर करके ले गया। तब इसराइल ने खुदावंद के लिए मन्नत मानी और कहा कि अगर तू इस कौम को हमारे हाथ में कर दे तो हम उनके शहरों को फना कर देंगे। और खुदावंद ने इसराइल की आवाज सुनी और किनानियों को उनके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने उनके शहरों को और उन्हें फना किया, इसलिए उस जगह का नाम पुरमा हुआ। फिर उन्होंने कोहे हूर से बुहीराए कुलसम के रस्ते पर कूच किया, ताकि इद्दूम के मुल्क से घूम कर जाएं। और उस सफर के सबब से लोगों के दिल तंग हुए, और लोग खुदा और मूसा के खिलाफ बोले और कहा, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया, ताकि हम बियाबान में मर जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए ना रोटी है और ना पानी है, और हमारे दिल इस हल्के खाने से नफरत करते हैं। तब खुदावंद ने आतिशी सांप लोगों के दरमियान भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत लोग इस्राएल में से मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और कहा कि हमने गुनाह किया कि हम खुदावंद के और तेरे खिलाफ बोले। सो तू खुदावंद से दुआ मांग कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने लोगों के वास्ते दुआ मांगी। तो खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि तू एक सांप बना और इसे एक बल्ले पर ऊंचा कर, तो जो डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। तब मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसे बल्ले पर रखा। तो ऐसा हुआ कि अगर किसी इंसान को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नजर की तो वो जीता रहा। तब बनी इसराइल ने वहां से कूच किया और अबूत में डेरा लगाया, और अबूत से कूच करके अय्ये अबारियम में, जो बियाबान में मुआब के मुकाबिल मशरिक की तरफ को है, आ उतरे। फिर वहां से कूच किया और वादिये जारद में आए। फिर वहां से कूच किया और अर्नोन के पार, जो बियाबान में अमूरियों की हद से बाहर है, डेरे लगाए, क्योंकि अर्नोन ही मुआब की हद मुआब और अमूरियों के दरमियान है। इसलिए खुदावंद की जंगों की किताब में कहा गया है, वाहेब जो सोफा में है, और अर्नून की वादियां और वादियों की ढलवान जो आर के इलाका को जाती है और मुआब की सरहद से मुत्तसिल है। और वहां से कूच करके बेर पर आए, और वो एक कुआं है जिसकी बाबत खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों को जमा कर ताकि मैं उन्हें पानी दूं। तब इसराइल ने ये गीत गाया, ऐ कुएं तू जोश मार, तुम उसकी तारीफ गाओ। इस कुएं को रईसों ने खोदा, अपने वल्लम से, अपने असाओं से, कौम के उमरा ने उसे बनाया। तब वो बेर से मताना को गए, और मताना से नहलियेल को, और नहलियेल से बामौत को, और बामौत से उस वादी को जो मुआब के मैदान में है, और फसजा की चोटी तक, जहां से यशीमून नजर आता है। और इसराइल ने अमूरियों के बादशाह सहून के पास एलची भेजकर कहा, हमें अपनी सरजमीन से गुजर जाने दे, और हम खेतों
اور انگوروں میں داخل نہ ہوں گے، اور ہم کنویں کا پانی نہیں پئیں گے، بلکہ شاہراہ پر چلیں گے، جب تک کہ تیری حد سے گزر نہ جائیں۔ اور سیہون نے اسرائیل کو اپنی حد میں سے نہ جانے دیا، بلکہ سیہون اپنی ساری قوم جمع کر کے اسرائیل سے مقابلہ کرنے کو بیابان میں نکلا، اور یاہس میں پہنچا اور اسرائیل سے لڑائی کی۔ تو اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا، اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک یعنی بنی امون تک قبضہ کیا، کیونکہ یازیر بنی امون کی سرحد تھا، اور اسرائیل نے اس کے سب شہر لے لیے، اور وہ اموریوں کے تمام شہروں میں، ہشبون میں اور اس کے سب گاؤں میں بسے، کیونکہ ہشبون اموریوں کے بادشاہ سیہون کا شہر تھا، جس نے پہلے مواب کے بادشاہ سے جنگ کی تھی، اور اس کا سارا ملک ارنون تک اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ اس لیے ضرب المثل کہنے والے یوں کہتے ہیں، ہشبون میں آؤ تاکہ اسے بناؤ، اور سیہون کا شہر مضبوط کیا جائے، کیونکہ ہشبون سے آگ نکلی، سیہون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا، جو مواب کے شہروں کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو کھا گیا۔ اے مواب، تجھ پر واویلا ہے، اے کموش کی قوم، تو ہلاک ہوئی، اس نے اپنے بیٹوں کو بھگا دیا، اور اپنی بیٹیوں کو اموریوں کے بادشاہ کی اسیری میں دیا۔ ان کی اولاد ہشبون سے دیبون تک فنا ہوئی، ہم نے نوفا تک سب کچھ تباہ کیا، وہ نوفا جو میدبا کے متصل ہے۔ تب اسرائیل نے اموریوں کے ملک میں قیام کیا، اور موسیٰ نے یازیر میں جاسوس بھیجے، اور انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے، اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا۔ تب وہ گھومے اور باشان کی راہ میں چڑھے۔ تب باشان کا بادشاہ اوج اور اس کے سب لوگ ان کے مقابلے کو ادرئی پر جنگ کرنے کو نکلے۔ تو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، اس سے نہ ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو ان سے ایسا ہی کر جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون سے جو ہشبون میں رہتا تھا کیا۔ تب انہوں نے اسے اور اس کے بیٹوں اور اس کے بعد لوگوں کو مارا، یہاں تک کہ کوئی بھاگنے والا نہ بچا، اور انہوں نے اس کے ملک پر قبضہ کیا۔